हेलो हाय नमस्कार। चलतु आज आम ट्राए करवा बालेश्वर सब फेमस खाइबा एक्सप्लोर करवा बालेश्वर समस्त खाद्य को आसतु आम सहित आपण मैंने जड़ित हो बालेश्वर समस्त खाद्य को आम माध्यम आप एंजॉय करूँ आम मानक फॉलो करूँ और सब्सक्राइब आम चैनल को कर। नमस्कार सांग मैंने आपण मैंने केमती अच्छी आशा करुच्ची आपण मैंने भलरे थिबे आमे मध्य बहुत भलरे अच्छु। चलतु आजिकार वीडियो आरंभ करिबा। गतकाली लेट नाइट रे हठात प्लान हैला कि आमे को गोट जगार खाइबा एक्सप्लोर करिबा। सेथिपई आम सांग भितरु मुनि कहिले कि आमे चलो बालेश्वर जिबा सेटिकार खाइबा खाई टेस्ट करिबा केमती बालेश्वर खाइबा। तो तुरंत आम सांग माने प्लान कलु कि बालेश्वर खाइबार मजा नबा। सेथिपई आमे सकाल सकाल बाहरी पड़लु आमे बालेश्वर अभिमुखे और बाटरे जाई पहुंची गलु जाजपुर रोड रे जतले आमे पहुंची गलु आम सांग रूपेश कहले कि चलो किछि जळिखिया कर नबा। और सेठी आमे देखिलु कि गोटे दहीबरा वाला बहुत सुंदर भाबरे दहीबरा बिकुचंती। तो हमर भी मन होला चलो टिके दहीबरा खाइ दबा। और सेथिपई आमे माने सांग पिला समस्त मिसी दहीबरा खाइबा पई बाहरी पड़लु। और आपण माने आसंतु आम सहित दहीबरा खाआंतु। आ देखंतु से मौसा केमिति दहीबार टेस्ट बहुत ही भल थिला। आमे माने तांको आउट ऑफ 8 दबु 10 रु। तो दहीबरा खाई साला परे आमे माने बाहरी पड़लु बालेश्वर अभिमुखे। और बालेश्वर जीवा पई आमे जाईकी बाटरे पहुंची गलु पानी कोइली छक ऊपरे। तो आपण माने भी जानिथिबे पानी कोइली छकरे जणे बाबामणि लसी दुकान अछि। आ से दुकान टी देखी मो सांग सूर्या तांग मन भितरे लसी पिया पे आशा कले। आ लसी जेतेबेले से कहिचंती मो सांग सूर्यार कथा तो आमे काटी परिबा नाही। तो सेथिपई आमे सांगे सांग पानी कोइली छक ऊपरे अटकी गलु लसी पिया पे। ओ आपण मानकु भी देखेबु पानी कोइली छक ऊपरे से बाबामणि लसी दुकान केते सुंदर भाबे लसी तैयारी करचंती। आ आपण मानकु भी से बहुत सुंदर भाबे लसी प्रेजेंट करिवे। आपण माने भी आसंतु तांक कते लसी पियंतु। देखंतु बाबामणि लसी दुकान ने केते सुंदर भाबे लसी से आम पई बनेले। मो सांग सूर्या से तांको स्टाइल ले ए दुकान प्रमोट करुथले किंतु आमे तांको साउंड को म्यूट कर देलु। काहे कि ना आमे तो निजे आम हाथ रे एडिट करूछु सेथिबे तांको साउंड को म्यूट करी आमे आम साउंड ऐड कर देलु। किछि सेथिपई तमे मन दुख करिवो नाही आ लसी पीकी एन्जॉय करिवो। आ सांग माने भी जो माने वीडियो देखुचंती से माने भी लसी पीकी एन्जॉय करिवे। आसंतु लसी पी आगु को बढ़िबा। लसी पी सारा परे आमे बाहरी गलु बालेश्वर अभिमुखे। आमे चिंता कलु कि बाटरे कोठी भी अटकीबो नहीं कारण टाइम बहुत लेट हो जाइतिला। कारण आमे जेतले बालेश्वर जाई खाइबार एक्सप्लोर करिबा तो बेसी लेट हो गले खाइबार मिलिया बहुत कष्ट हो जिवो। तो सांग मानकर बालेश्वर मटन खाइया पई तांकर प्लानिंग थिला। तो सेथिपई आमे बालेश्वर जिबा आ खोजिबा सबुठु भलो मटन दुकान बालेश्वर कोठी अछि। आ जल्दी जाई कि न पहुंचले मटन टाइम जदी लेट हो जिवो तो मटन मिलिबो नहीं। तो सांग माने एमती हस मजा भितर आमे केतबेले बालेश्वर पहुंची गलु जानी पारलु नहीं। ता भितरे सांग माने कहिले जल्दी जिबा मटन खाइबा। ओ आमे जाई जल्दी मटन खाइया पई खोजी चलिलु। आ देखु देखु गोटे मिली गला सुंदर मिठा दुकान। आ से मिठा दुकान ने जाई बुझिलु जे ये 1980 मसिया रु मिठा दुकान टी अछि। आ आमे मध्य मिठा खाइया पई चिंता कलु। आ तांक कतिरु सबुठारु भल भल मिठा खाइया पई आशा कलु। और सी मध्य बहुत आनंदर सहित आमको मिठा देले और बहुत सुंदर भाबरे मिठा को प्रेजेंट कले। और आम मध्य बहुत सुंदर भाबरे मिठा को खाइलु। आपण माने भी देखंतु केते सुंदर सुंदर मिठा ताका बागरे अछि। आ आमे मध्य सब मिठा रु ट्राई न करी किछि किछि भल मिठा ट्राई कलु। और मो सांग माने मिठा खाओ खाओ घड़ी ऊपर आखि पड़गला समय आसी 2:30 बाजिलाणी। और पिला मानकु बहुत भोक करथुला सेथिपई आमे समस्त जगार पचारि बुझिनाली जे एठिकार सबुठु सुंदर मटन दुकान कोडी अछि। तो सबुठु सुंदर मटन दुकान मोतीगंज छकरे टाउन थाना पाखरे लक्ष्मी नाना मटन दुकान।
ଓ ଆମେ ସମୟ ଜମା ବି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲିଗଲୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ୍। ସେଠି କେବଳ ମଟନ୍ ମିଳେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଠି ସବୁକିଛି ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଆଇଟମ୍ ପାଇପାରିବେ। ଭେଜ୍ ପାଇପାରିବେ, ମଟନ୍ ପାଇପାରିବେ, ବିରିୟାନୀ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଚିକେନ୍ ପାଇପାରିବେ। ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଦୋକାନର ସିଗ୍ନେଚର ଡିଶ୍ ହେଉଛି ମଟନ୍। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ। ଓ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭେଜ୍ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଜ୍ ଥାଳି ବି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲୁ। ଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବାଲା, ମୋ ପାଇଁ ତ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ଓ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଲେ। ଓ ଖାଇବା ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲୁ ସେ ଭାଇଙ୍କି। ସେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ। ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଆମ ଖାଇବା ସରିଗଲା ଓ ଖାଇସାରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆସୁ ଆସୁ ମୋର ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମିଳୁଛି ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇନେବି, କାରଣ ମୋର ଗୁପଚୁପ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମୋଠୁ ଟିକେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ଅଧା ଖାଇଦେଲେ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାର ମଜା ଆସିଗଲା। ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଆମେ ଚାଲ ବାହାରି ଯିବା ଆଗକୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ବାହାରିଗଲୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଆମେ ଖାଇବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ତ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଯାଇ ଆମେ ସେଠି ଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଟ୍ରାଏ କଲୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ବୁଲି କିଛି ଖାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନପସନ୍ଦର ଝାଲମୁଢ଼ି। ଓ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲି। ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇ ମୋ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ମୁଁ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ନେଇ ଆଇଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇସାରି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ। ସେଠୁ ଆସୁ ଆସୁ ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଚାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଓ ଆଚାର ଦେଖି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ପାଣି ଆସିଗଲା। ଓ ସେଠି ଆମ ସାଙ୍ଗ ରୂପେଶ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ମମି ଆଚାର ନେବେ କି? ଓ ତାଙ୍କ ମମି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଶୁଣିକି, ପୁଅ ମୋର ଫୋନ୍ କରିଛି ଆଜି ଆଚାର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଓ ମମି କହିଲେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହେଉଛି ତୁ ଆଚାର ନେଇ ଆସ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗ ରୂପେଶ ଗୋଟେ ଆଚାର ନେଇଗଲେ। ଓ ସିଏ ଆଚାର ବାହାନାରେ ସବୁ ଆଚାର ଟେଷ୍ଟ କରି ଗୋଟିଏ 100 ଗ୍ରାମ ଆଚାର ଆଣିଲେ। ଓ ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏବେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା କଲୁ ଚାଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇ ନେବା। ତ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ପଟାଟୋ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍ ଫ୍ରାଏ। ତ ଆମେ ସେଠିକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲୁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ବନେଇ ଦିଅ। ସିଏ ରାଗିକି ଅନେଇଲେ, 6 ଜଣ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଣି ଟେଷ୍ଟ କଲୁ। ତ ଖାଇବାଟା ଏତେ ବହୁତ ଅଏଲି ଥିଲା, ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ 6 ଜଣ ଗୋଟିଏକୁ ଆଣିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଇଲୁ। ଓ ସେଠୁ ବାହାରି ଆଇଲୁ ଆମର ଆଗକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଧଳା ଧଳା ଗୋରା ଗୋରା ମୋମୋ ଉପରେ। ତ ଏତେ ଗୋରା ଦେଖିକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରୂପେଶ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋରା ଜିନିଷ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେ ଗୋରା ଜିନିଷ, ଗୋରା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ହେଉ, ଗୋରା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଖାଇବା ପାଇଁ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମୋମୋ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ। ଓ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମୋମୋ ବାଢ଼ିଦେଲେ। ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋମୋଟାକୁ ଆଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଓ ରୂପେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋମୋ ନେଇକି ସେଥିରୁ ଖାଇଲେ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଧଳା ଧଳା ପୁଣି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ସେଟା ଧଳା ଧଳା ମୋମୋ ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ଧଳା ଉପରେ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ ପଡ଼ିଥିବା ଚାଉମିନ୍। ଚାଉମିନ୍ଟା ଏମିତି କଲରଫୁଲ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଚାଉମିନ୍ଟା ପୁରା ଭେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଯାଇଛୁ, ଏମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଛକ ଉପରେ ଫେଣି ଦେଖା ହେଇଗଲା ମଟନ୍ କିମା ସପ୍। ସେଇ ଦୋକାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନନଭେଜ୍ ପୁରା ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ସେଥିରେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଚର୍ବି, ମଟନ୍ କିମା, ଚିକେନ୍ ଚପ୍, ମଟନ୍ ଚପ୍, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ଦେଖି ଜମା ବି ରହିପାରିଲେନି, କହିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ତ ନିହାତି ଦରକାର ଆମକୁ। ତ ଆମେ ଜମା ବି ଡେରି ନ କରି ଚାଲିଗଲୁ। ସେ ଭାଇକି କହିଥିଲୁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜ୍ ବନେଇ ଦିଅ। ବହୁତ ଜାମ୍ ଭିତରେ ସେ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ବନେଇ ଦେଲେ। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇସାରି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୂର୍ୟା ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ଯେମିତିକି ଆଜି ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖୁସି ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼। ରୂପେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା।
एते सारा खाइबा खाई सारा पर मो सांग मैंने कहले कि चलो पार्टी किसी मीठा करदबा। तो मु कहली चलो मीठा आउ थे खाई कहले ना ना मीठा खाइबानी चलो मीठा पान खाई नबा। तो आमे खोजिलु बालेश्वर सब भल पान दुकान। तो आमे जाइए पहुंची गलु भाई पाखे। भाई पाखे बहुत प्रकार भेराइटी जो पान थिला। तो आमे से गोटे मीठा पान ऑर्डर कलु। मो सांग सूर्या बहुत खुशी गोटे पान डायरेक्ट पार्टी पुरे देले। पार्टी पुरे कि गाचुरु गाचुरु करके चोबेकी खाईदेले और सुंदर भाव देखनी मुह को